Pomaže Bog, braće i sestre. Danas se praznuje Sveti Lavrentije Černigovski. Rođen je u selu Kirlijskoje, to jest u Černigovskoj guberniji 1868. godine u siromašnoj porodici. Mirsko ime mu biješe Luka Evsejević Proskura. Lukin otac je rano umro, ali je majka bila slaba i često bolesna. Imao je lijep glas, pjevao je u crkvenom horu. Studirao je osnovnu zemsku školu koju je završio sa 13 godina, a ostao je kao pomoćni učitelj. U Koropu je upoznao bivšeg direktora carskog hora koji je cijenio mladićeve sposobnosti i počeo da ga uči regentskoj umjetnosti. Savladao je sviranje violine. Po povratku kući postao je upravnik hora. Naučio je da šije i svojim radom počeo da zarađuje kako bi mogao pomoći porodici. Sa 17 godina postao je profesionalni krojač. Nakon smrti majke odlučio je da ode u manastir, ali je njegov stariji brat Vartolomej insistirao da ne napušta porodicu. Sa svojim prijateljem iz mladosti Simeonom pješačuje u Kijev kod starca Jone da bi ga blagoslovio da dobije duhovno obrazovanje. Ali starac Jona im je rekao: vaše blagoslovije je sa vama, i nije ih blagoslovio. Zajedno sa Simeonom otputovao je na Atos, gdje je boravio u Pantelemonovom manastiru. Poslije upornih zahtjeva Simeon je primljen u bratstvo Atonskog Pantelemonskog manastira. A Luki reče jedan od svetogorskih staraca: idi kući, tamo ćeš biti potreban. Istoričar Sergej Šumilo nije mogao da ustanovi ko je bio ovaj starac, ali je moguće da je to mogao biti monah Siluan Atonski, koji se u istom periodu podvizavao u manastiru Pantelemonu i sa kojim je vjerovatno komunicirao Luka Proskura. 1912. godine, u 45. godini, Luka je postrižen u monaštvo sa imenom Lavrentije. 2 godine kasnije rukopoložen je za jerodjakona, a 1916. za jeromonaha. Za vrijeme obnoviteljskog raskola otac Lavrentij odlučno stao na stranu patrijarha Tihona. 1930. godine, nakon što je crkva zatvorena, nelegalna, pridruživši se pokretu Nesjećanje 1936-37. održan je u istražnom predmetu o pripadnosti antisovjetskog podzemnoj istinskoj pravoslavnoj crkvi u Černigovskoj oblasti koju je pokrenuo NKVD u Černigovskoj oblasti. On je saslušan u okviru istrage u kojoj je uhapšena cijela grupa černigovskog sveštenstva. Htjeli su da ga pošalju u koncentracionalni logor na popravni rad i otac Lavrentije je međutim zbog 70. godine pušten na slobodu, što je zabeleženo u protokolu istrage. 1930. do 1942. tajno je služio kod kuće, opremajući tajni hram u podrumu i primajući noću duhovnu djecu. Poslije okupacije Černigova od njemačkih vlasti tokom rata organizovao je 2 monaške zajednice, mušku od 35 ljudi i žensku od 70 ljudi. Ovaj posljednji je bio smješten u Trojici Černigovskom manastiru, gdje je na Vaskrs 1942. godine otvorio hram koji je postao jedan od centara vjerskog života Černigovske oblasti. Poslije rata ponovo je proganjan i čak uklonjen iz službe. Preminuo je 19. januara 1950. godine i sahranjen u maloj crkvi nekadašnje Trojice Černigovskog manastira. Godine 1993. njegove moše su prenijete u Trojičku sabornu crkvu nekadašnjeg Trojičkog manastira u Černigovu. Dana 9. augusta 1993. prosvećenim arhijerejskim saborom Ukrajinske pravoslavne crkve proslavljen je kao sveditelj u činu prosvećenog, a 3. februara 2016. godine odlukom arhijerejskog sabora Ruske pravoslavne crkve kanonizovan je za opšte crkveno poštovanje. Divan je Gospod u svijetima svojim. Amin.